घोषयात्रा अवसर में 3 रथ को सज्जित करेंगे राजकिशोर नायक। विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा अवसर में 3 रथ को अधिक सुंदर करने विगत 19 वर्ष धरी खोर्धा गुरुजंग भोईसाही राजकिशोर को परिवार 16 फूल जोगाई आसुछंती। सेथिपाई परिवार समस्त सदस्य एवं फूल तैयारी रे लागि पड़िछंती। अक्षय तृतीया ठारू परिवार प्रत्येक सदस्य निष्ठार सह 16 फूल काम करती। आ नेत्रोत्सव दिन निजे मंदिर प्रशासन पाखरे पहुंची मंदिर प्रशासन अनुमति नहीं 3 रथरे 16 फूल खंजी थांती। कालिया पाई भड़िकी भଳି 16 फूल को तैयारी करिबारे लागि पड़िछंती खोर्धा गुरुजंग भोईसाही राजकिशोर को परिवार। समस्तଙ୍କ मनरे उत्कंठा केतेबेले आसीबो नेत्रोत्सव आ सेमानଙ୍କ हाथ तैयारी फूल महाप्रभुଙ୍କ रथरे लागि हेबो। 2004 मसियारे निज हाथ तैयारी 16 फूल रथरे खंजिबाकू मंदिर प्रशासन अनुमति लोड़ीथिले। आ मंदिर प्रशासन अनुमति मिलिबा परठू प्रतिवर्ष 3 रथ पाई एही परिवार निरवच्छिन्न 16 फूल जोगाई आसुछंती। तेबे अक्षय तृतीया आसिले पुरी जेउभଳି भाबरे रथ काम आरंभ होइथाय सेहीपरि भाबरे राजकिशोर को परिवार प्रतिटी सदस्य 16 फूल तैयारी रे लागि पड़ती। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथ कामी भगवती मो ना श्री राजकिशोर नायक खोर्धा गुरुजंग भोईसाही। प्रभु जगन्नाथंकर अपार करुणारू तांकर आशीर्वाद एवं भगवानकर चरण बिंदुरे शरण पशि आज जगन्नाथंकर सेवा करने को सुजोग मिलता गुरु ये परिवार निजक धन्य मन करुछि। यही सेवा 1999 मसीहारू जितेबाला 1999 मसीह बात्या बन्या होता से समय रे प्रभु जगन्नाथंकर स्वप्नादेश होता जे 3 रथ खाली पड़ी 3 रथरे यदि पुष्पत विमान परि सुसज्जित हो पार ताहले जगत कल्याण हो पार। से स्वप्न आदेश अनुसार जगन्नाथ धाम श्रीक्षेत्र पुरी यात्रा जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा अपार करुणारू 3 ठाकुर को दर्शन कली 3 रथ को दर्शन कली। से 3 रथरे जो खाली पड़ी से मनरे संकल्प कली जे रथ आग सामना बा चतुर्पाश्य खाली पड़ी से रथरे किभली आमे जेपरि गोटे 16 फूल कारीगर ए 16 फूल किभली रथरे सुसज्जित हेबो सेतिपई मन भितर स्थिर कलु। तो 2001 मसीह आमे मंदिर प्रशासन अनुमति नहीं एवं किछि सांपुल देखलु मंदिर प्रशासन को सांपुल देखलु 16 सांपुल देखला पर से बहुत खुशी हेले कहले तमे रथरे लगा। तो 3 रथरे जिते लगे से बहुत खुशी हो गले। तापर आमे 2 वर्ष 3 वर्ष लगेला पर 2004 मसीह आमको 16 फूल 3 रथरे लगिला बोली मंदिर प्रशासन आमको स्वीकृति प्रदान कले सर्टिफिकेट प्रदान कले। तो से दिन ठारू दीर्घ वर्ष 2 दशंधि धरी आमे बिना पारिश्रम लगे आसुअछु। यही फूल लगेवाई आमको प्रथमे 16 को कंचामाल को प्रस्तुत करने को पड़ी जे नवेम्बर डिसेम्बर मसरे आमे यही 16 फूल को यही 16 को संग्रह करुचु। निमापड़ा काकटपुर कणास हलदिया अन्यान्य विभिन्न अंचल संग्रह करी अक्षय तृतीया रे काम आरंभ करुचु। ये अक्षय तृतीया रे काम आरंभ करी नेत्र उत्सव सारुचु। तापर 8-10 जन सांग साथी आत्मीय स्वजन मिसी आमे यही गुरुजंग भोईसाही 16 फूल को नहीं 3 रथरे साजसजा करुचु। एवं रथ सेवा सरीला पर आमे पुरी समुद्र कूल दधी नौती पाख समुद्र कूल रे राति रे
ଶୟନ କରି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସକାଳେ ରଥ ଚଲା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଛୁ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ସଫଳତା ଚୂଡ଼ାରେ ଅଧିପତ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ସେବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସେବା ସେମିତି କରିଥିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ପରିବାର, ଏ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବୀର କିଶୋର ନାୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଫୁଲ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା 3 ରଥରେ ଏ ଫୁଲ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବାରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ଖୁସି ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସରୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି, କେଉଁଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ନିଜେ ସୋଲ ବାହାରୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି, ନିଜେ କଟାକଟି କରି, ନିଜେ 3 ରଥରେ ଲଗେଇକି ଆସୁଅଛୁ। ଏ ସୋଲ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଏ ସୋଲର ଯେଉଁ କରୁଛ କି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁକି, କେମିତି କ'ଣ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରୁଛ ତା ଟିକେ? ନାଇଁ, ତ ଆମର ଯେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ କି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେବେ ରଥଯାତ୍ରା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆମ ଛୁରୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆମେ ଘରେ ଛୁରୀ ପୂଜା ହେଇକିରି ଫୁଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ, 3 ରଥ ଲଗେଇକି ଆସୁ। ଘର ସପରିବାରରେ ମିଶିକିରି ନିରାମିଷ ଖାଇ କାମ କରୁଅଛୁ ଆଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।